Hi guys, good morning. Ito yung breakfast namin. Nakapagluto ako. Ayan. Tamago and bacon with tamago. Ayan. At tomato. At miso shiro. Ayan guys. Kunting rice. Damang kabusin pareho kami. Ayan. Kain tayo guys. Ito lang po. Breakfast namin. Kain tayo. Miso shiro. Ayan. Luto ni Inday. Ayan. Simple lang. Ayan tayo guys. Malaga ako. Thanks for watching guys. Sus gaji? Ate. Kad pravimo ovdje hranu od domaćega, uvijek mislim kako su moja Gutom mama na i sigurno. baka pravili Thanks for da je watching guys.